सुनिए ना, कोरोना वाला मत कीजिए बेटा। ठीक है, अभी मना अभी मना शुभकामना मिलाई शुभकामना मिलाई लाखों लाखों वंदना मिलाई शुभकामना फूल माला निमार्पण लाखों दीप जलाई फूल माला तिमिमार्पण लाखों दीप जलाई श्रद्धांजलि तिम्रो चरणमा श्रद्धांजलि तिम्रो चरणमा तिमीलाई शुभकामना। धन्यवाद। अनुभव সেরকম সমাপ্তি আজকে তার এই জন্মদিনে আমরা স্মরণ করছি, তাকে শ্রদ্ধা করছি। সাংবাদিক হিসেবে আমাদের সকলের একটা দায়বদ্ধতা থাকে। সেখান থেকে একটাই আমার আবেদন, সকলের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দেওয়া, সকলকে উদ্যোগ নেওয়া। যে কিছুদিন আগে দেখছিলাম দার্জিলিংয়ে যে ভানুভক্তের যে রিসার্চ সেন্টারটা রয়েছে এবং সেখানে তার যে গ্রন্থ সামগ্রী, বিভিন্ন কবিতা সব কিছু রয়েছে, এটা রিসার্চের ক্ষেত্রে, গবেষণার ক্ষেত্রে একটা বিরাট বড় অবদান রাখে, সাহায্য করে। সেটা যে কোনো কারণেই হোক আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তা আমরা সাংবাদিকরা খবর যেমন করব, সেরকম আমাদের ব্যক্তিগত সাহিত্য প্রেম, ভানুভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে আমরাও যদি সেই জায়গাটা একটু একটা আবেদনের স্তরে নিয়ে যেতে পারি, ভানুভক্তের এই অমূল্য অবদান সংরক্ষণ এবং পরিমার্জনের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের একটা উদ্যোগ প্রয়োজন। সেটা হলে মনে হয় আজকে এই জন্মদিন শুধু বছরে একটি দিন নয়, সারা বছর এই আদিকবিকে আমাদের শ্রদ্ধা জানানো সার্থক হবে। নমস্কার। বাংলা গ্রামে তার জন্ম। বাবা ধনঞ্জয় আচার্য ছিলেন একজন রাজ কর্মচারী। সে যুগে নেপালে রানা সাহেবের শাসন চলত। আর আদিকবি ভানুভক্ত তার যে শিক্ষা প্রথম শুরু হয় তার পিতামহর কাছে। কোনো স্কুলে তিনি লেখাপড়া শেখেননি নেপালে। তারপর তাকে পাঠানো হয় কাশিতে, কাশী বেনারস। সেখানে টোল শিক্ষার মাধ্যমে সে শিক্ষা লাভ করে এবং এই যে রামায়ণ যে অনুবাদ করেছিলেন আদিকবি ভানুভক্ত। কিন্তু ভানুভক্ত নিজেই জানতেন না
যে এই রামায়ণ অনুবাদ করার ফলে যে তিনি মহাকবি কবি নামে পরিচিত হবেন। কারণ সেই সময় ভানুভক্ত নেপালের যে রানাশাহীর যে শাসন ব্যবস্থা আছে তা কটাক্ষ করে তার কারাবন্দী হন এবং জেলে ছিলেন। জেল থেকে নেপালের যে রানাশাহ চিঠি লেখেন, তারপর তার মুক্তি হয়। মুক্তি হওয়ার পরে জেল মুক্তির পরে 1868 সালে তার মৃত্যু হয়। 1868 সালে তার মৃত্যুর পরে মতিরাম ভট্ট তার যে পাণ্ডুলিপি আছে, যে তিনি যে নেপালিতে সংস্কৃত থেকে যে রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন, সেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে বেনারসে যান এবং বেনারসে সেই পাণ্ডুলিপি নেপালি ভাষায় ছাপানো হয় এবং তার থেকে প্রচারিত হয় যে সংস্কৃত ভাষায় যে রামায়ণ তা নেপালি ভাষায়। এর ফলে কি হলো? এর ফলে সারা নেপাল জুড়ে যে রানা শাহ আমল, তখন সারা নেপাল জুড়ে যে রামায়ণ মানে রাম রাজ্য, রামায়ণে কি বলা হয়েছে? রামায়ণে যেমন ছোটদের স্নেহ করার বলা হয়েছে, মা বাবাকে শ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে এবং আমাদের যে সামাজিক পরিকাঠামো স্নেহ বাৎসল্যের কথা বলা হয়েছে, সংযত থাকার কথা বলা হয়েছে। সেসব সারা নেপাল জুড়ে এই নেপালি রামায়ণের মাধ্যমে ছড়িয়ে গেল এবং প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটা সমাজ সংস্কার এবং তার মানুষ নীতিকথা মেনে চলতে থাকলো। আমাদের এই মহাদেশে যেমন ভারত ও নেপালে, এই দুটো দেশে রামায়ণ একটা আমাদের সমাজ জীবনে বিশাল প্রভাব সৃষ্টি করে এবং সংস্কৃতি থেকে হিন্দিতে নেপালিতে রামায়ণ অনুবাদ করে ভানুভক্ত সেই কাজই করেছেন। আমি তাকে প্রণাম জানাই। लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले आज यसरी सिलगढी जर्नलिस्ट क्लबमा पनि भानु जयन्ती मनाइदिनु भयो है। तर धेरै दुःख पनि लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। हाम्रो नेपाली भाषीहरू धेरै हुनुहुन्छ क्लबमा, तर आज धेरै कम्ती उपस्थित हुनुहुन्छ। अनि अर्को आउने भानु जयन्तीमा चाहिँ योभन्दा बेसी उपस्थिति होस् अनि यो भानु जयन्ती अझै ठुलो बृहतमा हामीले मनाउन पाऊँ भनेर आशा पनि गरिरहेको छु। अनि आज भानु जयन्तीको अवसरमा म यहाँहरूलाई म स्वरचित कविताहरू सुनाउन गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आदिकवि भानुभक्त। कसले नगर्ला मतिको विकास, कसले नखर्ला मनको हतास, उनकै दयाले सब काव्य फुल्थ्यो, उनकै शरणमा जग काव्य बन्थ्यो। झल्की झलकमा रस केही चखाउँथे, गाना स्वरीको काव्य सुनाउँथे। भन्दा र सुन्दा मन झनै रुवाउँथे, दैवी छटाको रस झलमलाउँथे। कलम र पुस्तक हातैमा लिएर ब्रह्मा जगतमा मल्लस पगारी हजारौं काव्य कविता लेखेर सौन्दर्य काव्य धुनमा रमाउँथे। नेपाल नगरको तनहुँ जिल्लामा जन्म लिएछौ रम्दा ग्रामैमा। भाग्लेर राम आशिष दिएजै कृत भक्त मालाले शिखर जुमायो। लेखिएर रामायण काव्य रसै रसका फल चख्न पायो। सारा जगतको नेपालीहरूलाई शिक्षाको ज्योति देखाउन पायो। धन्य छ भानुभक्त हजुरलाई सुनै सरेका अक्षरहरूले। कति काव्य लेख्यो, कति छन्द लेख्यो, नेपाली जगतमा आदिकवि बन्दै। कति काव्य लेख्यो, कति छन्द लेख्यो, नेपाली जगतमा आदिकवि बन्दै। धन्यवाद। সাংবাদিকদের সংগঠনের মধ্যে আমরা এবং দার্জিলিংরাই শুধুমাত্র ভানুভক্ত জন্মদিন পালন করি, আর বোধহয় কোনো সাংবাদিকদের সংগঠন এইভাবে ভানুভক্ত জন্মদিন পালন করা হয় না। তবে প্রত্যেকবারই বলি যে ভানুভক্তের জন্মদিনটা আরও ভালো করে পালন করা উচিত, আরও সবাইকে আসতে হবে। কারণ প্রত্যেকবারই দেখি যে আমরা কয়েকজনই থাকি, এর বাইরে কিন্তু লোকজন আসে না। এবং আমাদের যদি বলি বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষদের আমাদের শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব এরকমভাবে কিন্তু অন্য কোথাও নেই। এত ভাষাভাষীর মানুষ এখানে, যেমন বাঙালি আছে, তেমন নেপালি আছে, তেমন বিহারি আছে, মারোয়াড়ি আছে, সব জাতি সবার সব জন্মজয়ন্তী যেগুলো আছে পালন করা হয়। আগামী দিনের প্রত্যেককে উদ্যোগ নিতে হবে এবং সবাই যদি আমরা ঠিক করি আমরা 10 জন করে নিয়ে আসবো, প্রত্যেকে যদি আসে সুন্দর, তাহলে একটা গান বাজনার অনুষ্ঠান করে সুন্দরভাবে করে করা যায়। আশা করবো পরের বার প্রত্যেকবার সবাই নিয়ে আসবেন। আর ভানু জয়ন্তী 210তম যেটা জন্মজয়ন্তী আমরা পালন করছি, আমি বলার থেকে মনে হয় যারা আরও ভালো জানে, পড়াশোনা করে, আমাদের মধ্যে আশিস প্রধান আছে, তারপর নিপেন গুরু আছে, আনুষ্ঠান ভাই আছে, সন্বিলাও আছে, ছোটো বোনও আছে, এরা বললে ভালো হবে। এদের কাছ থেকে আজকে আমরা শুনবো, মানে আমরা হয়তো অতটা জানি না, আমরা জেনে আরও শিখবো, যাতে ভবিষ্যতে অন্য কোথাও অন্য প্রেস ক্লাবে গেলে আপনাদের কথা শুনে আমরা অন্যকে বলতে পারি। এটাই বলি। নমস্কার। भानुभक्त की जयंती मना रहे हैं। ये 210वीं जयंती है और ये हमारे क्लब की विशेषता रही है कि हम लोग भानु जयंती, प्रेमचंद जयंती, रविंद्र जयंती,
नरगुल जयंती तमाम संस्कृतियों को एक जगह करते हैं और जो अपने भारत का मूल मंत्र है कि विविधता में एकता, उस एकता को हम लोग यहाँ प्रदर्शित करते हैं। उसी कड़ी में इस साल भी हम लोगों ने ये भानुभक्त जयंती का आयोजन किया है और भानुभक्त जयंती पर हम सभी को ये देखना है कि आदि कवि भानुभक्त ने जो आदर्श तय किए थे उन आदर्शों का हम अनुसरण कर सकें, उन आदर्शों पे चल सकें, उन आदर्शों पर जीवन यापन कर सकें। तो ये उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यूँ तो उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र, हर विषय को छुआ, लेकिन विश्व विख्यात वो इसलिए हुए कि उन्होंने रामायण का नेपाली में अनुवाद किया और पहली बार, और अब तक शायद एकमात्र वो रामायण का नेपाली अनुवाद है। पूरे 210 साल हो गए, तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि रही। और इसके अलावा एक कवि जो होता है वो बहुत कोमल हृदय होता है और उन्होंने जीवन के, मानव जीवन के, इस संसार के हर पहलू को अपनी कविताओं के माध्यम से छुआ है और जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन संवेदनाओं को समझने की ज़रूरत है और हमें खुद संवेदनशील होने की ज़रूरत है, एक दूसरे के सहमर्मी होने की ज़रूरत है और उनके बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। त्यो चिजलाई अगर हामीलाई प्रकाशमा नल्याएको भएदेखि आज हाम्रो नेपाली भाषा यो यसमा हुने थिएन होला र मोतीराम भट्टलाई पनि हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने भानुभक्तको साथसाथै किन उनले लेखेर उनले प्रचारमा ल्याए नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि आज 210औँ भानु जयन्तीको उसमा म अलिकति सानो केही भन्न त अब यहाँ थियो, अलिकति यहाँ लेखेको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान केवल नेपाली साहित्य निर्माण अथवा रामायणको अनुवादसम्म मात्रै सीमित राखे भन्ने कदाचित अन्याय हुन छ। रामायण केवल एक पुस्तक मात्र होइन, जीवनमा प्रतिबद्धता, त्याग, समर्पण जस्तो आचरणको प्रचलन रामायणमा पाइन्छ। वानर राजा अथवा गुहक राजासँग मित्रता, सवारी र जुठो खानेको सन्दर्भ हामीलाई सामाजिक सद्भावनाको लागि प्रेरणा दिन्छ। सङ्कल्प दृढ छ र मार्ग धर्मको छ भने सीमित शक्तिद्वारा पनि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। पिताको आदेश सर्वोपरि, त्यसको लागि चाहे वनवासको यातना किन नसहनु परोस्। रामायणको यस्तो लाखौँ प्रसङ्ग हामी जीवन मूल्यलाई विकसित गर्नमा सहयोग गर्छ। घर घरमा राम जस्तो चरित्रवान सुपुत्रको निर्माण होस्, संस्कारित र मर्यादाशील समाजको निर्माण होस्। मनमा यस्तो विचारहरू लिएर नै कदाचित भानुभक्त आचार्य रामायणको अनुवाद गर्नुभएको थियो। आज भारत र नेपाल लगायत विश्वमा नै जहाँ हाम्रो नेपाली गोर्खाली समुदायहरू छन् उहाँले भानु जयन्ती अधिक स्तरमा उदयापन हुँदैछ। कारण यो देशमा रामको पूजा हुन्छ, घर घरमा रामायण पाठ चर्चा तथा रामको आदर्शलाई प्रत्येकले अनुसरण गर्छन्। सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा भारत, नेपाल, अन्य देशहरूमा एउटा सबैले यसै यो भानु जयन्ती अहिले अब विश्वमा नै मनाउने गरिरहेका छन्, जहाँ हाम्रो नेपाली भाषीहरू छन्।